Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net y seguimos con el taller de la ley de causa y efecto con Clau, que terminamos una conversación, entre otras cosas yo andaba comentando cosas sobre el sistema que no quiero que se malinterpreten, pero ¿qué tal? Saluda a tu amado público, ¿cómo estamos? Hola, Iván, agradecidos y Gracias. agradecidos de no poder decir bien. Estoy sintiendo, Estamos en proceso, sí, en proceso, agradecidos totalmente. sí. Y nada, eso es, por ejemplo, al final del vídeo echamos 20 minutillos nada más de comentarios del anterior de la ley de causa y efecto, que es súper implicador, cómo se diría eso? Nos, bueno, porque las cosas que cuenta sobre madres y padres, bueno, lógicamente espero que hayáis visto ese vídeo si veis este, aunque también son cosas muy básicas que ya las hemos comentado. Pero también estaba hablando al final, ¿no? Del el efecto colectivo, de las causas colectivas. No es que lo dijéramos así, sino, bueno, es lo que van a hablar ahora un poquito. Y en el anterior terminamos comentando esas cosas sobre el sistema, cómo hemos atraído, qué raro, ¿no? Esta cosa tan increíble de los miedos impartidos por televisión durante meses en el 2020 y luego pues eso se recoge una cosecha lógicamente de enfermedades porque el miedo no asumido se proyecta al entorno y el entorno lo refleja. Entonces, eh, ahora tenemos que, nos parece muy difícil amar al sistema, ¿no? Para que pueda cambiar, pero es Claro, cuando más amor está pidiendo todo, ¿no? Desde el sistema que parece global, muy lejano, la tecnología que parece inasible, nosotros. Bueno, entonces, ¿quieres comentar algo brevemente así como, como lo que estamos haciendo y empezamos con esta parte? ¿Qué te surge? no, por ahí esto que decís vos justamente, que la lógica eh, de amar desde la perspectiva de Dios. Yo todo el tiempo es como que desde la perspectiva de Dios, ubicarme, digamos, enmarcarme, porque el amar desde la perspectiva de Dios, que sí representa esta armonía con el amor y la verdad, implica un reseteo en cuanto a la concepción de amar, y no es ese amar de todo está bien, o sea, amar, sino que ser honestos implica mucha honestidad. De alguna manera ver, de adueñarme de la emoción de miedo, porque si todos lo hiciéramos, no pasaría nada, entre comillas, o sea, no la estaríamos haciendo responsable ni al Estado, ni a los hijos, ni a nadie más. Y bueno, justamente en ese momento en que hay miedo, no hay amor, entonces sería, al poder yo adueñarme de mi emoción y que atravesar el miedo, sí poder hacer lugar para el amor. Y no, es como que quería transparentar un poco esta idea de amar, porque sí me pasó de muy nueva era esto de ama todo lo que surge en ti, pero en realidad yo no me daba cuenta en ese sentido de que salimos con esa misma perspectiva a supuestamente, no sé si la palabra es resignación, pero como a una inacción, si se quiere, Sí, ¿no? una resignación anestesiada con fachada de florecitas. Amor, eh, claro, es. Elige Ujú. solo el amor y cosas así. Y Sí, cuando sí, sí, la verdad es lo que tú has dicho, amor y verdad van juntos, como lo has dicho cuando decimos lo de las leyes de Dios, van por ahí. Es decir, si estamos viviendo algo así, es porque hay desarmonías con la verdad. Y si no estamos dispuestos a seguir, o sea, perdona, empezar a decir verdades como que, mira, la tecnología está haciendo esto, las enfermedades son esto, no va a haber un amor real, claro. sí, sí, sí. Por eso es que en realidad, por ejemplo, yo que estoy en mi trabajo, formo parte del sistema. Bien, en mi trabajo está en una plataforma educativa. Ok, es virtual, es la tecnología. Ley de educación tecnológica. Somos una de las únicas provincias de Argentina que tienen, se han manifestado, digamos, normativamente, imponen la ley, por decir. Bueno, ahora vamos a un congreso la semana que viene y ayer yo le decía a mis compañeros, vamos a ir a hablar a un congreso de ley de educación tecnológica y vamos a decir cuáles son las competencias digitales que tienen que tener nuestros alumnos, alumnas, estudiantes, las palabras que querramos poner como, sí, a quienes vamos a brindar este espacio normativamente, a quienes vamos a enmarcar o van a recibir, entre comillas, los beneficios de la ley.
Pero digo, si no les decimos que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y que realmente, así como vamos, el proceso esto va a detonar esto y lo otro, o sea, es causa-efecto, no estamos diciendo la verdad. Entonces, todo para mí era como que ayer ya empezar a involucrarme sin decir, o sea, la verdad, acercarme a la verdad en todo tiempo y todo, aunque dé miedo, porque realmente cuando uno ve ese material, algunos materiales que vos llegaste a compartir también, da miedo, pero es sentir el miedo, o sea, la Claro, mejor sí. respuesta es poder. Claro. El hecho de cuando surge no sentirlo es lo que va a crear y va a terminar creando algún grado, Exactamente. seguramente algún Sí, grado de y lo que totalidad. termina. Ya estamos, bueno, Ujú. ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo, totalmente. Ya tuvimos una masiva, a ese nivel, digo, global, que Claro, yo con vos. la historia es a nivel que delegamos la responsabilidad de nuestras emociones, es decir, del alma, la entregamos en un aparato tecnológico que, pues en Argentina, aunque parezca que tiene menos informática y todo eso, igualmente esta revolución industrial está ya configurada, porque son grandes espacios de tierra, la gente está alejada de la tierra, entonces ya solo queda lobotomizarlos con algún grado de X cosas tecnológicas y ya está. Y la tierra para unas máquinas controladas por eso y nuestra necesidad de comer y todo esto es lo que, si nosotros damos, la mano se toma en el brazo y es que nosotros estamos dando por todos los lados. Sí, por eso la competencia digital que tanto anhela y promueve, como dice él, si no está conectada con esta cuestión emocional de fondo, es que vamos directamente a la guillotina. Sí, Y que encima, claro, la gente anhela, como bien decís vos, justamente cuando acá tenemos mucha población de bajos recursos, entonces como que hay todo el esfuerzo a poder digitalizar su vida sí, y claro, ujú, pues para no sentir el miedo, es para no sentir. automatizar lo que vimos, ¿verdad? De anestesiar la herida sin cerrar la herida. Automatizas eso dando ya a la gente un pienso, una seguridad. Claro, sí, sí, y el gobierno reparte computadoras, todos se pelean por eso, o sí, tal cual, todo un dispositivo puesto sin tener nosotros la conciencia real de lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando. Sí, bueno, pues a ver, luego lo comentamos más quizás y vamos a Dale, ver dale, cómo, dale. cómo termina esta primera sesión. Yeah. Yep. Thank you. Good. Great. And then after that. What about effects on groups of people? You know, like it could be a number of people in a car crash or in a collective household, the dog craps in the lounge room or something like that. You know? Good. Are the causes like everybody's? Like, firstly, is that everybody's cause and effect, or is it you could say, oh, this is your law of attraction and not mine? Or, and are the causes, if it is everybody's, then are the causes related? Everybody affected is involved in the cause. And is the cause, so a nation goes to war, everybody affected was a part of creating the cause of that war. And is the cause, is it a common cause between people, or can it be completely different causes with the same effect? It's usually common causes, yeah, of course, but often the underlying emotion is quite different. So, you know, you and I can have a very similar event happen to us, but as a result of a different emotion that creates that event happening. So, for example,
we might be in an accident. You injured your left side of your body in the accident. I injured my right side of my body in the accident, because the car came from a certain direction or in the middle or whatever it is, you know. So we could say that we were both in the accident, but the fact that I injured one part of my body and you injured the other part of your body demonstrates that there was a different cause inside of both of us to that particular accident. Does that make sense? What happened to me physically and emotionally and spiritually is the effect of the underlying cause for me. Yeah? So, for example, if a person is raped, the rapist and the person who's been raped have two completely different causes going on for that particular event. Does that make sense? They don't have the same cause. The woman who was raped didn't want to be raped, right? So she had a completely different cause going on as to why she was raped than the rapist, who did want to rape her, had going on inside of him. But they are both a part of the creation of the event. We're not talking about whose responsibility for the unloving action. So the rapist has the potential of not choosing to rape, so therefore has a far larger culpability for the unloving action from a compensatory perspective. But the cause is the souls of the people involved. Everybody affected is involved in the cause. Everybody affected. So if something had, like the roof fell in today on all of us, we would all be a part of the cause of that event. Does that make sense? And by the way, the council would also be a part of the cause of the event because it affects them. Financially, it affects them, so they would also be a part of the cause of the event. Does that make sense? Everybody affected is involved in the cause. So, like, in that situation, might all of our emotions be completely different that have caused us to be involved in that? Yes, they will be different because it will affect us in different ways, and how it affects us determines what the cause is. But obviously we are affected by being involved, so there is some effect created by our cause. So for example, something happens on the other side of the world and you turn on the telly right at the moment and that's the first thing you see. You are involved in the cause of that event. Luego hablamos de a ver cómo pagas la culpa del terremoto en La Palma, del volcán, ¿vale? No. Bueno, a lo mejor está silenciado el micrófono. Sigamos. Sí, perdón, acá estoy. Sí, nada, que era una broma para... Ya seguimos. Bueno. Si tienes que parar o lo que sea, como ha pasado en el otro, ya me dices. Ok, no, me habló Juan Ignacio nomás. Bien. Does that make sense? Because it just affected you. It just affected you. So you are involved in the cause. There's something inside of you that added to the event to actually cause it. Can I just... that needs to settle with you. Because you start understanding. This is where it's very important to understand this law, because if you start understanding how everything in your life is actually a part of your life, is involved because of the cause that happened in your own soul, that there's something in your own soul creating it, you start to actually, for the first time in your life, have the power to change things.
You see, the majority of us are addicted to changing effects. And the problem with being addicted to changing effects is that we are reducing the power of our own soul. Because our own soul is the most powerful when we address the cause rather than the effect. And most of us are purposefully reducing the power of our own soul by continuing to attempt to address the effects. And if we had instead focused on the cause, we would be increasing the power of our own soul. And quite often exponentially so, because once you address the cause, now a whole series of potential future events or effects that could have happened now no longer will happen. So you not only solve this particular event, but you now solve or have the solution to every single event that is caused by the same thing. Can you see the power of that? And this power occurs positively and negatively. So we've been talking a lot about the negative effects of different causes, but there is positive effects of different causes too. For example, if you exercise a passionate desire in harmony with love, the law of cause and effect will demonstrate to you that actually you will always get the things that you desire. Because it's a natural consequence of the law of cause and effect. You see? This is why I've been emphasising to many of you, follow your desires, find your desires, embrace them, really follow them. Don't be afraid of them. Don't be shying away from them. Don't be trying to ask other people what they are or any of those kind of things. You need to embrace that because there's a positive side to every single law. You know, you have to remember that all of God's laws are loving. Every one of them. So that means the law of cause and effect is loving. And everything can be embraced in a loving manner and have a positive outcome as a result because it's loving. So the law of cause and effect, when understood and actually embraced in a loving manner, what it will do is it will have everybody affected is involved in the cause that was positive, not negative. Do you follow that? Yeah. So all of these laws are like one of the biggest things in my life in 2,000 years has been investigating laws of God. If you ask the Apostle John what he's passionate about different things than I am. And my passion has always been this focusing on how God's laws work. Because God's laws are like a framework that everything else exists within. Do you know what I mean by that? It's like a framework. You imagine how can I illustrate this? Because this is a universal thing to understand. That all of God's laws are what enable all other potentials and possibilities. So all of God's laws can exist without the possibilities. And the entire universe came into existence and is structured in its current form by laws that were created before the universe came into existence. The law existed before the physical thing came to be. Every single law that governs your soul came into existence before your soul, or anybody's soul for that matter, was created. Every single law was present. Now that's pretty fascinating, that these laws exist without the physical matter or the spiritual matter existing. And if you can understand that every one of God's laws is loving and was in existence before anything physically or spiritually in terms of matter was ever created,
then you begin understanding the power of actually engaging those laws at your soul level. You see what most of us are doing, excuse me, what most of us are doing is we are avoiding God's laws or trying to work around them constantly. And in the process of doing that, we are actually working against laws. Now, let me illustrate to you how that looks. So if this is a brick wall, you imagine that's a brick wall, this is how it looks. That's how it looks. That's what we're doing in our life. Now, what do you end up with? Minimum, a headache. Maximum, your whole skull cracked apart. Death, in other words, is what you end up with doing that. And the majority of us are continuing to see God's laws as trauma and something to rebel against and something to avoid and something to work around. You cannot work around any of God's laws. Now, on earth, we get used to working around men's laws, don't we? Do you find that? Yeah. Speed limit, 100. Totally open road, nobody on the highway, 130, 150, 170. Yeah, this is feel comfortable because we are so used to wanting to get our own way, wanting to break the law. Now, from God's perspective, we often just constantly butting our heads against the brick wall of God's laws because God's laws are unchangeable. You cannot adjust them in any way, and they affect all of us in the same manner. I am totally under the same control of the same laws and the same manner as you are. There is no difference. All of God's laws are completely loving and completely perfect, but also completely just and completely in harmony with equality. All of them. We all live by them. So then we've got to ask ourselves, why does a different thing happen to me than happens to you? Because of our soul. What's going on in our soul? Natalie. AJ, you just said before that all of these laws were created before any physical or spiritual matter. Mm-hmm. Have you discovered why? I don't understand the purpose of having laws. I understand how the laws affect, like from what you're saying, I understand how the laws are affecting us spiritually and physically. All I can do is talk to you about what I've discovered. Okay. And what I've discovered in this process is that God has this, and I'm still fascinated in the process of law because I'm still fascinated in how law provides framework. It's a very fascinating thing from a physical and spiritual perspective, how all of the smallest particles in the universe, the adamantine particles, in the universe, how they all respond to every single law that God's created. They respond completely to every single law. And I'm fascinated. It's a fascinating subject. But if you think of it this way, God has actually created a whole series of structure that I am still in the process of discovering. And I'm talking about 2,000 years so far of discovery, receiving divine love in the process of discovering. And I'm still in the process of discovering this minute infrastructure that is universal in nature, but affects every single particle within that universe, and how God placed that structure in place before the universe came into existence. Now, we do know for certain that God did that.
And the reason why we know that for certain is the instant the universe came into existence, it instantly conformed to those laws. So that proves the laws had to exist before the universe came into existence. Does that make sense? Yeah. And so we can continue, and this is why I'm fascinated in law. And at this stage, the highest law I've ever discovered is the laws of divine love, the laws of repentance, forgiveness, those kind of laws. They all involve the laws of divine love, which remember in a previous talk I gave a talk about the hierarchy of law. And I said there's laws of divine love are higher than the laws of natural love. And then we talked about the laws governing the soul being of a higher nature than the laws governing the spirit body. And then of a lower nature, again, the laws governing the physical body. Now, if you discover these things about law and how they all relate, you can find out some fascinating things without ever having to investigate using any other method. It's sort of like discovering the law of gravity without having to drop a ball and see what happens. Does that make sense? Yeah. And the law of gravity, for example, is a framework that God has placed on the physical universe for a lot of good physical reasons. This law of gravity is in place. And yet the only way presently that we came to discover it was by actually doing experimentation. But what I'm saying to you is that it's possible to discover laws that are yet to have an effect, right? Something that might happen in the future is potentially possible, theoretically. Now, that's a fascinating process in itself, right? And I'm getting off the subject of this particular law. What I want everyone to understand is that this law is loving in its nature, always. And so when I drive along in my car and I have an accident, the law was loving. So why did I have the accident? Because I was doing this to one of the laws. I was beating my head against a brick wall with something, and the eventual result of that is personal pain of some kind. Does anyone understand that, Natalie? So then basically the law of cause and effect is in place so that we always have an opportunity to deal with the cause? Yes, that is God's purpose. God's purpose with the law of cause and effect was to say to you, and it's a very clever law in a way, if you think about it. He's saying to you, if something happens to you, then something inside of your soul created it. That's what he's saying. Now, if that thing that happened to you was good, then something inside of your soul that was good probably created it. And if the thing that happened was bad, then there's something inside your soul that you consider, that is against one of the laws of love, created it. Because all of the laws are loving, so therefore the only time that we can have an unloving effect from a loving law is by actually having an unloving cause inside of us. That makes logical sense, doesn't it? Yeah. If all the laws are loving and the effect feels unloving, then that tells me that the actual cause must have been unloving. Is that not a logical conclusion? And that is the case. And what God has done is created this law, and if we understand it, and I'm just giving up a terminology, that's all. I'm not, from God's perspective, God doesn't call it the law of cause and effect. It's just a law that we've discovered that actually has a cause in the soul that creates all of these effects, good and what we would call bad or evil or negative. Same. Thanks. Yep. If we just go to, then come across the law, then you've had your hand up quite a number of times, then up to Nora up the back. So is this the same as the law of attraction? In what way? Is it the same law? No. Can you No. elaborate on that then?
Well, the law of attraction is a little different, isn't it? In that it says, the law of attraction says that that everything inside of my soul creates every event, right? And any event that's attracted to me has the underlying reason is because my soul attracted it. And the way in which it attracts, the law of attraction governs. So in other words, if myself and Graham are in the same car accident, we're sitting next to each other in the same car and we have the same car accident and I get injured in a different way to Graham, right? Then the law of attraction has caused my injuries to be different to Graham. And the law of attraction is based upon some of the things that are in my soul. How it happens is in my soul. The law of cause and effect is a little different in the sense that I can address the causes or I can deal with the effects of that law of attraction. So the law of attraction attracts the event, but the cause of the event is something else inside of my soul. Yeah, okay. Does that make sense? Yeah, just. Yeah. So the law of attraction is the thing that creates the event, and the in terms of there is a law that correlates causes and effects, and that's called the law of attraction. The law of cause and effect. So, and perhaps I can illustrate this more fully. The linkage between cause and effect is the law of attraction. Does that make sense? Yeah. The linkage between the two is the law of attraction. But the law of attraction creates the link. Yeah. But the actual event is created by a certain cause. Yeah. Yeah, I think I get that. So the different laws. Yeah. They are related, heavily related, because they have an effect on both of us. Both of them have an effect on our life. The law of attraction is the messenger of the truth, if you like, to us. But we can either ignore its cause and deal with the effects, or we can start addressing the cause. That's the power. The power we have is to either ignore the cause or address the cause. Yeah, and the law of attraction doesn't determine that. That's our choice. That's our decision. And so the law of cause and effect I really love a lot because it actually, the other factor of it is our free will. We have the free will that God has given to us to ignore the cause and deal with the effect. Or we can choose to go differently and address the cause, which is always in our soul. And where were our next? Lorleen was next. Now I've got to remember what the question is. God's laws are loving, everything's loving. If we are born, we have our soul, and then we have our parents causing our error or whatever. I'm having trouble seeing that as loving, even though I know our parents cause it. Aquí el título este puede causar inquietud, pero ahora se resuelve porque ya sabemos, las leyes de Dios se ocupan de corregir en todo caso, pero no de producir lo desamoroso. Es en ese... You know what I mean? Like the soul is has no defense against that. No, your soul has very little defense against anybody else in the universe acting in an unloving manner, whether that's your parents or anyone else, because there is no law looking at unloving events. There are only laws looking at loving events. Do you understand? Like, our soul has no defense against unloving actions, in the sense that we can't prevent unloving actions taken by others. We can't prevent them, ever.
Now, when you're in a state of complete love, you don't need to prevent them. Anyway. Because they don't affect you emotionally anymore. You don't feel bad about them. So to you, they're not bad anymore. So when you're at one with God, somebody comes along and shoots you, you don't think that's a bad event. So you're not afraid of somebody coming along and shooting you anymore. And because you're not afraid, the chances of it happening are far less. Does that make sense? Right? But if I'm not at one with God, and someone comes along and threatens to shoot me, I'm afraid of death. And so the chances of it happening are greater. And also, I am going to be traumatized by the event because I'm not yet at one with God. I'm not yet in a state of complete love. So there is some fear in me that needs to be released, and it's going to be released through the event that I've attracted. You're still not convinced, Lorleen? I guess I'm feeling that that's connected with the law of free will then, isn't it? Is that how it is? That... Well, this is something that we need to understand about the law of free will. We all have been given free will in the sense that we all have the right to make autonomous decisions by ourselves. But there are responsibilities in every single law. And one of the responsibilities of the law of free will is that if I make a free will choice to harm your free will, now I am out of harmony with the law of free will. So if I make a choice to take actions that harm your free will, I am now out of harmony with the law of free will, which means I'm beating the head against the brick wall of the law of free will now. And there's going to be some negative consequences, both to you and myself. We are not independent. The only time you'd be totally independent is if you were the first person that was alive in a certain location and the only person there. And even then, you're not independent because every single living creature around you is affected by whatever you feel. So you're still not independent. Free will and independence are two totally different things. You see, most of us, what we're trying to do, most of us, is we're trying to be independent. The reality is that that is impossible in the universe that we live in, to be independent. We are all dependent. The reality is if the world was destroyed tomorrow, 6 billion children of God would pass from this world to the spirit world. Isn't that the reality? We are dependent upon the earth for our physical survival. There's an automatic dependency. We keep forgetting this. We keep forgetting we're interconnected. This is how we're interconnected. So yes, I have free will, but if I use my free will in disharmony with the laws of love, I am going to harm you every single time. I'm going to harm animals, birds, other living creatures, trees, the earth itself. I'm going to harm my own environment every single time because I'm acting out of harmony with the law. I'm butting my head against the law. And every time I do that, I will have pain. So a lot of times when we ask these questions, Lorleen, it's because we are not prepared to feel our own pain. Right? Because we have this belief system that I shouldn't have to feel the pain that others have created. Does everyone get that? How many of you feel it's unjust to have to feel the pain that others have created? Yeah, that's one primary reason why none of you are at one with God yet. Because to become at one with God, all of us on the planet are going to have to feel the pain that others created. And you know what that's called? That's called forgiveness. That's what it's called. When you're prepared to feel the pain that everyone else has created inside of you, you will have forgiven everyone. And that's the higher law related to the law of divine love.
la ley más elevada o superior. Does that make sense? That's one of the higher laws. Now, if we do not involve the law of forgiveness, then we're going to have to go through what's the other thing called the law of compensation, a lower law. And it's going to take longer time to sort out the issue. And the only reason why we don't want to forgive, there's only one reason, and that is because we don't want to come face to face with this primary truth. Everything that happened to me that was unjust. Where do you think I'm going to go with this? Everything that happened to me that was unjust. Natalie, you want to see if you can finish it off? I created. No, I'm not going to say that. Rita. I have to feel it. No, just... I have to feel and forgive. You do, yes, but that wasn't what I was going to say. It's very simple what I was going to say. If we go to Nina, just down here, and then maybe Dennis. Sorry. We have to follow this chain of thought. So. Was created because we didn't have a desire to be in harmony with God. Aquí esto se refiere, tenemos que seguir esta cadena de pensamiento porque seguramente había alguien con la mano levantada, supongo, durante mucho tiempo que a lo mejor iba a decir otras cosas, no sé por qué dice esto, pero bueno, sigamos. It's laws. We didn't. No, you were just born. You were just conceived, and straight away things happened to you that were unjust. Well, somebody didn't want to be in harmony with God. It didn't want to be God reliant. Yeah, but it wasn't you. No. So isn't that the cause, though, that somewhere along the line somebody didn't want to comply? It might be the cause, but I'm not talking about the cause here. I'm just talking about a principle that we need to understand. Because once we understand this principle, you will start crying. Trust me. Ange? Is ours to forgive? It is ours to forgive, but that wasn't what I was going to say. It's much more simple than that. If you go to Dennis had his hand up. My soul created? No. Wasn't going to say that either. We could go on all day. Everything that happened to you that was unjust. You see, once we really let that hit home, we will start to grieve all of the injustice in our life. And that's what we need to do. You see, what we've been doing is holding on to the injustice in our life. And when we hold on to the injustice in our life, we don't grieve it, and therefore we cannot forgive. You see, if we understand this basic principle that everything that's happened to me in my life that has felt painful in my life was unjust. And so I probably should qualify that everything that's painful in my life that's happened to me in my life that was unjust is actually unjust. And once we allow ourselves to actually realise that, we will be able to grieve all of those events. So this is the issue that I'm going through at the moment a lot. Just this issue of allowing myself to feel the injustice of how I get treated at times, the total injustice, right? And allow myself to grieve that it's happening.
Just allow yourself to grieve it. In the first century, one of the things I learned early in my development spiritually, and it's taken me a bit longer this time to learn it, is that forgiveness is one of the primary things that you can develop to actually work your way through things emotionally and get closer to God. Forgiveness. But it's not what everyone on earth thinks forgiveness is. It's not what they think. Forgiveness is this coming to the realization that every pain inside of me that was unjustly caused did have an unjust cause. And that all I need to do is grieve it, that it happened to me. That's all I have to do. As soon as I fear it, or as soon as I want to feel that it's unjust and actually feel, that, then I'm angry and I'll never feel it. I'll never feel it. Many of you are not going to ever feel things while you stay in the state you're in with regard to this statement of justice. You want justice. And I've said many, many times that justice is not love. It's not love. See, the reality is that many of you, if you looked from a point of justice, many of you would be fully justified becoming pedophiles. Shall I qualify that? Many of you have been sexually abused as children, have you not? If justice was the criteria in which you wanted to live your life, then surely that would then justify you becoming a pedophile of children. Because that's what happened to you. It's the same principle like a murderer. If somebody murders somebody in your family, like your child, surely justice would dictate that you just murder their child. Then you're even. Doesn't it? Eye for an eye, tooth for a tooth, life for a life. Isn't that the concept that we have of justice? That's the concept we have of justice. It's totally unloving. Totally unloving. And while I do not face that everything that happened to me that I feel pained about that was unjust was actually unjust, I am not going to work my way through the grief of it. You see, what needs to happen on the planet is every single person on this planet needs to release the feelings of injustice that they have. Because if we don't release the feelings of injustice, we will continue to demand justice rather than love. And in demanding justice, we will do and perpetrate some very unloving actions. Whole wars have been caused by the feeling of injustice. Whole wars, world wars, in fact, have been caused by this feeling. So we need to deal with that. But that's a little bit of an aside. Can you see the causal emotion of why we feel things are unjust? That actually things happen to us that were unjust. And we need to be prepared to just cry about it rather than doing anything else about it. But most of us want to scream and yell and shout. And we want to be totally angry and annoyed, and we want to take affirmative action for all of the injustice that has been done to us. And while we do all of that, we are going to create more
injustice. What we don't heal within ourselves, within our soul, we continue to create around us. It's the only result. Yeah? Me, instead of feeling that it's unjust, I would tend to feel that I'm responsible for what happens, and I would feel like there's something in my soul. Esto es como una propuesta de Pierre que se entendería así, ¿no? Que es decir, en vez de sentir que es injusto, o sea, parece que lo que tengo que hacer es tender a sentir que, vale, que soy responsable y que hay algo en mi alma que lo creó. Claro. Y Created. cuando hacemos un poco a Pierre, nos damos cuenta de su... Sí, ¿no? Porque si no, en la frase sola así a lo mejor no se pilla del todo. Claro. Sí, Y a ver cómo lo hila con... Y es difícil sentir que es injusto. Vamos a ver si aquí le queda también bien un pero es difícil sentir que es injusto. Vamos a ver un momento otra vez y seguimos. Like there's something in my soul that created, and it's hard to feel it's unjust. Let me just briefly mention this feeling of responsible. I'm responsible. So, you are not responsible for absolutely everything that's happened in your life. It's impossible for you to be responsible for everything. I'm not saying that you don't have a cause in your soul. I'm saying it's impossible for you to be actually responsible for everything. And the reason why I say this is this. That the moment of your very conception, a whole heap of damaging emotions entered your soul. And that was totally unavoidable by any act you could have taken at the time. Totally unavoidable. No. So how can you then say that you're responsible for those emotions that entered your soul? What's actually happened on this planet is we often have parents who tell the little child that they are responsible for what the parent is not taking responsibility for. And that's the emotion that prevents a lot, or that's the feeling that prevents a lot of emotion from flowing. See, I need to come to terms with the fact that actually when you treat me in an unloving manner, there is a cause in my soul. If I get hurt or if I feel pain from the event, there is a cause in my soul. But I am not responsible for you treating me in an unloving manner. Because you could choose to treat me differently. And you are responsible for that. Not me. Does that make sense? So I am not responsible for every unloving thing that happens to me. There may even be a cause in my own soul that attracts the event, but I'm still not responsible for it because it's the person who chooses to act in an unloving manner who is responsible. And the point of that is that at the moment of conception, your parents chose to act in an unloving manner, in the sense that they chose to not release all of their emotional injuries before you were conceived. And if in the future we had some parents who chose to release all of their emotional injuries before they conceived the child would not have any of the damage that those parents had and now do not have. And so therefore, the child must not be completely responsible for what actually happened. However, there is cause and effect involved. So there is a soul-based thing going on in the soul of the child. The personality of the child is the perfect child to actually help the parent
work their way through their emotions to get to a state where they no longer have them. They're the perfect personality for that parent to actually work through their emotional condition. But they're not responsible for how the parent treated them. The parent is. And God's laws all address the causes back to every single factor. Every single factor is accounted for in all of God's laws. In fact, there's a statement you'll find in the Paget messages that say the wheels of God's laws grind with exceedingly tight tolerances. And what they imply is that you can't get away with anything. It will always be attributed to the actual cause. See, the law of cause and effect also affects us in this way, and that is, whatever happens around me, remember, and if I'm involved, there is a cause within me. And if I choose to deny the cause and choose to act in an unloving manner, then the effect is going to, of what I create, is also going to be attributed to me. So, for example, let me give an example. A parent, maybe a mother or something like that, when she was a child, was abused sexually. She has a baby daughter. The parent does not deal with the emotion. She does not address the emotion inside of herself of the abuse. In other words, the fear that she has and the sadness and grief that she has and the terrible effect it's had on her psychology and so forth. She chooses to deny all of such things. As a result of the denial of all of such things, the child is totally exposed to potential perpetrators abusing her. Now, this is actually a loving thing. If you as a parent do not love your child enough to actually deal with your baggage, then what other possible reason could you ever have for dealing with your baggage? Do you understand what I mean? If the love of your child isn't a large enough reason for you to deal with your baggage, what is ever going to be a large enough reason? I suggest nothing is going to be larger than that reason. And see, this is the thing we need to also consider, is that the mother, the child may be abused, but the actual unloving damage that's been done to the child, it was not only the perpetrator that caused it, it's also the mother. And it will be attributed to her. Her unloving behaviour of choosing to not release the damage will be attributed to her because of the damage that's now been done to the child as a result of her choice. Do you understand? The law of cause and effect will actually mean that mum will actually have law of compensation issues to deal with the fact that she did not address what had happened to her and therefore caused her child to have the same experience. She was a part cause of her child having the same experience. Not the total cause, because obviously the perpetrator was a large part of the cause, was he not? So he has the primary responsibility, but mum also is attributed the responsibility. There are many women in the spirit world who have yet to exit the hells for one reason only. And you know what it is? That they refuse to accept the responsibility of their own child being abused and their denial of their own abuse.
That's the only reason why they're there. They refuse to accept that because they didn't release what they could have chosen to release, that this event occurred. They refuse to accept their part of the responsibility. And this is one thing we need to understand, is the law of cause and effect is real justice. It is real justice. Right. And everything is attributed. In the long run, everything is attributed. Now, the problem here on earth is that we are so separate from it. We are so separated from the law that we think, and the majority of us continually butt our head against all of the laws. And as a result, we all have a lot of painful consequences happening all the time. And we start feeling that all of the laws are unjust. They're only feel unjust when we act out of harmony with love. See, if we were in harmony with love, we would not feel that any of the laws are unjust, because we'd understand the purpose of every single law and the relationship between the cause and its effect. I think I'm starting to lose you a little bit with this law of cause and effect. So what we'll do is we'll have a break until 1 o'clock. It's time for a break anyway. And I'll revisit some of these things that we've just been talking about. Does that sound all right? No worries. Bueno, están ahí la mitad llorando, aunque es no tanto. Sí, súper confrontador, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando todavía recuerdo, y lo mencioné varias veces, dentro de grabaciones y otras no, que ese fue injusto, a mí me detonó también. Que Sí. fue ese domingo que recuerdo que lloré, y poder contemplar que fue injusto abre todo. Lamentablemente no hice, era una época donde no hacía las traducciones completas, solo estaba haciendo vídeos, estaba ahí como siempre, todo dolorido también, pero viendo cosas. Pero como ves, este taller es crucial, parece, ¿no? Claro. Sí, hice ese texto precisamente para remarcar. Y has visto qué momento tan impresionante, como las personas estamos muy resistentes. Incluso una llega a decir, una mujer, no sé si Bárbara o Natalie, llegan a decir, no, es todo lo que fue injusto, no, lo he creado. Claro, sí. Lo primero que dicen en Natalie es sí. Y que incluso el resto, como si no hubiera escuchado a Natalie, y que ya la respuesta de Jesús sigue insistiendo en lo mismo, ¿no? Y un poco en sintonía con lo de Pierre, que termina, que está bien en el sentido de que él reconoce, quienes vimos a Pierre, él también protagoniza el video de la falta de estima, ¿no? De la falsa, sí, la herida que él va de alguna manera convirtiendo en fachada, básicamente, y hace el círculo vicioso, y su rostro como también refleja esa, no sé, esa permanencia. Yo veo en mis arrugas la frontal, así el ceño fruncido, un poco muy compungido uno con la forma en que vive, básicamente, porque es como que sí, para no culpar a los padres, nos auto castigamos. Sí, y luego tenemos mucha frustración y enfados que no podemos Claro. sentir inocentemente, y así se nos arruga todo, claro. Sí, y esto a mí, por ejemplo, que Ana Paula fue abusada,
bueno, mi hija mayor no, pero de alguna manera tiene una relación así con la sexualidad bastante desamorosa. Bueno, en realidad todos mis hijos están heridos de una u otra manera y claro, asumirla, como dice, el procesamiento de la emoción. Por eso fue que para mí fue marcó un momento, un hito, sería dentro de la línea de lo que hablábamos un poco hoy del camino que hicimos, del recorrido, porque no es el camino con mayúsculas, pero sí el recorrido que empezamos a hacer. Y esa vez fue que, claro, que se me fue abriendo la posibilidad de reconocer justamente el daño, que termina siendo algo que deriva en nosotros a su vez, más allá de que uno reconozca a través de o sea, el daño de los hijos, todo, pero en definitiva te lleva a la causa, como dice él constantemente. Fíjate tú qué difícil, ¿no? Es no reaccionar ante un daño nada más y nada menos que a un hijo que puede ser pequeño y no sé qué. En vez de reaccionar, decir, ah, mira, esto es amoroso. Es para que yo sienta, o sea, qué lejos está la humanidad de eso. Y claro, por eso se entiende que personal y colectivamente van a pasar muchas cosas, que parece muy lejos o no. Sí, 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 porque incluso todo lo que van diciendo, esto de, bueno, que viste que ahí él se da cuenta que como que la resistencia, imagino yo, que se cierra, él hace siempre el gesto, no siempre, hace en los últimos videos que venimos viendo, cómo se cierra en determinadas situaciones, dice, bueno, me abrí, pero bueno, y lo que entró y resultó confrontador y no lo tolero y bloqueo nuevamente. Claro, y imagino que por eso hace ese corte y como para hacer espacio un poco, es sumamente confrontador, sí, totalmente. Pero me voy a lo que implica, al comienzo del video él decía, tienes la oportunidad de cambiarlo. O sea, es como que te estoy ofreciendo, más allá de toda esta cuestión es que tienes la oportunidad de cambiarlo, como que ahí nos paremos y comprometámonos con eso, ¿no? Sí, sí. Y aprender a rezar en ese sentido de abrirse a todas nuestras resistencias, teniendo siempre en el horizonte lo último que hemos visto de que el amor divino es lo más importante y que termina, si vamos siendo en ese camino que has dicho, abiertos cada vez más a todo, y nos abrimos en cada uno de los restos a esa posibilidad también, aunque parezca que esté muy lejos, pero que el amor divino va directo a la causa. Claro, sí, sí, Aunque estemos muy lejos y no sepamos ni como me pasa a mí, y creo que también a ti, que lo hemos comentado mucho, y justo en los casos de hoy, no sé qué, mi frustración o mis enfados con mis dos madres, ¿no? La madre y la abuela, que en realidad no terminan de, ni siquiera la capa de la ira y del enfado, quizá de ser sentidos humildemente, tú los tuyos, o sea, todo, aunque estemos ahí que parece lejos, realmente pedir, o sea, y a mí me ha pasado, o sea, de realmente pedir con fe amor divino por ley, no sabes cómo mágicamente puede suceder en algún momento en que por ley se pueda dar eso, y sin que sea un truco de espíritus ni nada, y sin confundirlo porque ya estamos en otro camino, en otra historia, sensibilizados. sí, Y cada vez estamos sí, más, o sea, que es muy paradójico porque parecería que entonces nos tenemos que enfocar en el dolor y en sentirlo, pero es que tenemos que poner en el horizonte eso. Insiste mucho en eso y vamos a insistir mucho. sí, totalmente. Sí, y en la humildad, en ser niños pequeños, que es mucho más simple, como él decía, fue injusto. ¿Cómo costó llegar a eso? Lo injusto fue injusto, o sea, y simplemente ahí, sin ver qué hago, cómo hago, o sea, toda esa suerte de cuestionario que surge de la mente adulta, sobre todo, ¿no? Claro, pero Y fíjate, ahora que esa frase, vuelvo y y esa frase la puedes terminar de muchas maneras, ¿no? Todo lo que fue injusto merece corrección por mi claro, parte, todo esto de los medios de comunicación asustando a la gente, merece que me enfade mucho y tome acciones desde ese enfado.
para corregir el sistema totalitario que estamos viviendo. Me manifiesto y rompo cosas y vamos y se merecen y prendemos fuego. Claro, todo tipo de justificación como en línea de oposición y claro, es bien lo que es como empezamos la llamada, básicamente, claro. Sí, sí, de la diferencia de actuar desde el miedo y justificar la justicia humana. Ujú. Pero es muy Que te paradójico, da porque la gente te diría que lo grandioso, lo grande del ser humano es esa capacidad de hacer frente. Y sin embargo, quiero que hablemos de ese contraste, ¿no? Entre lo grandioso del alma, que no se ve y es tan potente, pero es tan sutil aparentemente, y lo grandioso de la concepción humana que te dice, no, tú eres un cobarde o tú eres... cómo lo comentarías eso? Porque, y cómo decirlo a la gente, ¿no? Y a nosotros primero. Sí, yo percibo, Iván, que lo que, como decía en un momento, que lo que distingue, lo que me llevó a mí, por ejemplo, a darme cuenta que lo que era amor no es amor y a reconocer el miedo en todas sus formas. Entonces lo llamamos valentía al ataque, por ejemplo, e incluso a la proyección que él dice que alguien me trate mal. em, y de creer que el otro se merece, o sea, merece que le prendamos fuego a la casa, que lo hay, por ejemplo, en casos de violaciones, que se junta todo el barrio y van a la casa del violador y lo pegan, lo castigan, Sí. como haciendo justicia, ¿no? Y a quienes obviamente no se suman. Yo pienso que la distorsión de la raíz de todo que nos pasa en general y cuando vemos lo que es para nosotros el amor, la justicia, la ley, la verdad, eh, esos conceptos están absolutamente distorsionados y somos capaces de, en nombre de Dios, en este caso a las religiones, matar y justificar cualquier Pero sacrificio. claro, pero esos padres que van indignados a ayudar a ese padre que ha tenido la violación o a esa madre padre que han tenido la hija violada, van ahí, pero te van a decir, tú estás haciendo dejación de responsabilidad, ¿no ves que, o sea, tienes Sí, lo heroico y lo bonito de lo humano es ese sentido de justicia, claro, pero ¿qué les dices? claro, ay, no, más que no sumarme, No se puede no, nada, ¿verdad? no, 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 porque siento que un poco lo que él dice es justamente en esa frase que sonó un poco rara, de la confianza en las leyes, de que cada uno me pasa con mis hijos. Me pasó con Ana Paula, por ejemplo, esta situación ahora y ver un poco que podía escoger actuar desde el miedo o actuar desde el amor. Eh, entonces, claro, podría, por ejemplo, el retarla o porque sí sentí mi miedo, sentí que me enojé ayer cuando vi su brazo vendado, Claro, sentí que me enojé. que menos, es que es muy... Lo Sí, primero, para, claro, pero ahí tenemos que tener muy dentro sigue, perdona, la correlación que hace tan simple, perdón, la cadena que hace tan simple que hemos visto mil veces en Miller, que en el momento no puedes tenerla presente, aunque la hayamos visto mil veces, ni yo tampoco podría, ¿no? Si me vienen aquí ahora de repente con cualquier cosa, es que por encima de todo está la capa de ira bloqueante, de enfado más o menos grande, frustración bloqueante, y debajo ya tienes los miedos a sentir, y miedos a miedos y miedos, y luego un miedo a sentir penas causales, y luego por fin ya la pena. O sea, es que es muy difícil en ese momento. ¿Cómo lo sentiste? yo lo identifiqué, viste que en mi fachada, viste, te digo, porque en este tiempo que compartimos nos estamos conociendo un poco más. Y bueno, es muy fuerte en la intelectualidad, entonces como que, por decir, tiene cierta agilidad en la identificación así de los conceptos y me vi enojada, no intervine desde el enojo, lo sentí, pero no lo atravesé, como bien lo dice él en la primera parte que vimos, o sea, me quedé ahí resistiendo y entonces me quemé con un incienso que prende a Ana Paula y le pone en lugar, yo no lo vi, pasé por ahí y no lo vi el incienso y me quemé en el antebrazo derecho. Toma ya. Sí, Increíble. ya ahí, todo perfecto. Entonces me dicen a Paula, te quemaste, Ira. Ja, Me dice, mamá, ¿con quién estás enojada? Y yo no le respondí, me reí y bajé la cabeza.
Y entonces yo, más allá de que la mente me diga con vos, era sabido y yo sabía la verdad, entre comillas, que no era con ella. Entonces me reí, bajé la cabeza y vine y busqué un poco y dice, claro, el brazo derecho, la incapacidad de dar amor, antebrazo derecho. Entonces sí, como que era como un poco para reforzar lo que, entre comillas, sabía, Y el brazo que no derecho estaba... es el lado de lo masculino y por lo tanto las heridas con el padre que son muy gordas, ¿no? Sí, totalmente. E incluso y como que proyectabas a Ana Paula en este equipaje que él dice, que bueno, ahí vos a hacerte cargo de lo tuyo y Ana Paula a hacerse cargo de lo suyo. Y entonces, claro, yo por mi lado, que la tengo súper gorda con mi papá, y ella que lo puede ver en el momento que está atravesando y justamente con las circunstancias que la llevan a vivir lo que está viviendo, que tiene que ver con el amor entre comillas, esta búsqueda del alma gemela. Y lo que siento yo es que, claro, está totalmente, por supuesto, en ese nivel de cohesión maravilloso, como él también lo dice ahora, sigo maravillado y es algo que constantemente lo ves de la conexión total del todo con el todo. Así que sí, se convierte en una oportunidad y siempre digo que no es una oportunidad en cuanto a ay, qué maravilla, o no pudo ser de otra manera, o muy nueva era de que sé feliz y todo es una oportunidad, porque no hablo de eso, sino que hablo justamente de poder asumir la responsabilidad que en ese momento hay que hacer, sí, sobre esto, sobre la condición del alma, la atracción, la causa y efecto y la oportunidad en cuanto a escojo ir al efecto o ir a la causa. Totalmente, sí. Fíjate que son Sí. cosas que estaban imitadas, no están contadas con este nivel de simplicidad y de profundidad y de darnos cuenta de la influencia de espíritus. No es el mismo nivel aquí en Jesús, pero sí que había esas imitaciones de la biodescodificación, de no sé cuántos, que ya van apuntando, nos han ido es como que por eso tienen tanto éxito en parte y por eso pueden hacer tanto dinero, pero por eso son tan impuras en gran medida. Por eso mismo, porque no hay una real cohesión entre verdad y amor, ¿no? Sí, sí, esa parte de la influencia que, bueno, hoy justo hablábamos con ella, lo hablamos a la mañana, el desayuno que compartimos y ya así más abiertos, ayer era como una mezcla de cosas, pero hoy un poco más abiertos y en lo que dice el libre albedrío reconocí esta intención un poco que hace esta mujer que entra, que no entendía entre causa y efecto y hasta dónde uno, hasta dónde va el otro. Y, por ejemplo, que acá hablábamos del suicidio y hablábamos del deseo de morir y cómo las intervenciones nuestras son desde el miedo otra vez, en este caso del abuso, bueno, vamos a atacar y desde, por ejemplo, en el caso del suicidio, lo vamos a retener, que ya vimos en la ley, Los del libro en de el video. Dios, que te lo iba a comentar Claro, precisamente, son pocos meses después de esto, que fíjate todo lo que avanzarían en pocos meses, porque aquí aún lo llaman ley en torno al libre albedrío. sí, eso me sorprendió. No quise cortar el video, pero sí, ajá, Comenta, sí, sí, sí. comenta. Sí, Claro, me sorprendió lo de ley del libre albedrío. sí, porque No, y después entonces, de la mujer esta, sí que seguías diciendo de la no, mujer. digo yo, como nuestro modo de intervención, que ahí volvemos al libre albedrío, ¿qué hacemos con estos padres que eligen atacar? Y bueno, como por ejemplo, entre comillas, intervenir desde el amor, otra vez entre comillas, el amor, para decir, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, lo retengo, le pongo una camisa y le doy, lo tengo ahí un poco dopado para que, por supuesto, pierde conciencia de sí. Y ahora hace poco pasó con un cantante, un artista argentino acá que está ya intentó suicidarse, ahora llegó a ese punto. Y el primer daño que hace bajo un ataque, entre comillas, otra vez psicótico, que sabemos que ahí se habla de influencias, cómo cambia concebir el alma y la idea del alma que él quiere atacar a su madre bajo ese efecto, digamos, que ha abierto
a la influencia de espíritus, él quiere atacar a su madre. ¡Wow! Abrió todo un debate de Chano. Bueno, ahora analizaron toda, Chano, de Tan Biónica es. Analizaron todas las letras de las canciones y resulta que siempre cantó, siempre pidió ayuda, siempre todo a través de sus canciones. Entonces, bueno, llegó a ese pico, lo aísla. Que la ley de salud mental, que la ley de salud mental, y otra vez estamos pidiendo eso. Bueno, y que eso toca, joder, eso tiene un potencial enorme porque todo el mundo que está viendo eso, como estamos viendo en estos vídeos, lo hemos visto desde el principio y aquí fíjate cómo lo dice, todo el mundo estamos involucrados, todo ese mundo podría curar el tabú con la madre que sacralizamos a las madres. igual, y aparte todo, y yo esa vez escribí, hice un posteo, pero justamente hablando de Alice Miller un poco y todo esto, sí, justamente el cuarto mandamiento y lo que ella cuenta del cuerpo no miente y de otros artículos ahí. Justo yo estaba leyendo y surgió lo del Chano. Y hoy hablábamos un poco de eso con ellos. ¿Qué haríamos en este caso con este chico en Fontana que te conté también y que a ella lo movilizó mucho? Y cómo la intervención, vamos a la primera parte del video, ¿no? Ya sea en el plano físico, que yo hago, bueno, te doy esta droga para que no sientas el dolor, fíjate el daño, ¿no? Y la responsabilidad de todos quienes están participando para prolongar la vida, y vos lo pongo eso entre comillas completo, prolongar la vida, ¿de qué manera? Contra el libre albedrío de la persona, que yo no digo que sea amoroso quitarse la vida para nada, ni estoy incentivando, pero es su inhabilitar, digamos, su libre albedrío, pero en estas condiciones de enajenación total de la voluntad, porque una cosa era, como decía J, aislarlo del entorno, privarlo justamente de la visita de la madre, que si su madre hubiera hecho su proceso, él no estaría así en gran parte. Él lo hace alusión al caso de un criminal, pero de alguna manera hacer daño, o sea, ahora que sabemos que violencia, si yo quiero matar a otro o me quiero matar a mí, es un asesinato, es lo mismo. Entonces sí, estamos, por decir, en la misma categoría de agresividad, pero claro, y la forma en que lo quieren retener, digo, ahora se quiso suicidar ya, ahora ya como que ya pasa contra sí y va a intentarlo muchas veces en este sentido de la misma intervención, o sea, seguimos la misma lógica, todo, y bueno, no lo ven, no vemos el alma, y todos hablamos y todos participamos y opinamos, siempre desde afuera, pidiendo al Estado que haga una ley, pidiendo, pero todavía no, y el alma no entra en la ecuación, y Dios ni mucho menos, Sí, ni mucho menos. si te viene a la mente algún día de estos o ves algún vídeo que digas, estaría bien 10 minutos reaccionar a ese vídeo como aquel que hicimos de la melena, puede ser un tema para hablar de todo esto junto, ¿no? De las proyecciones, de los famosos, de las expectativas, la identificación con los famosos, el tabú de la madre, sacralización de lo que no es sagrado, las leyes, la ley de la atracción, sí, causa-efecto. La relación con las leyes. Ahora, por ejemplo, me surgió automáticamente eso de cómo nos confronta el nivel de cohesión de las leyes de Dios, porque para nosotros las leyes son negociables, vemos si se ajusta aquí, aquí no se ajusta, y acá sí vale para ti, tu caso no, y también depende del juez, y también depende del abogado que tenés, o sea, wow, es un nivel de desconcierto más que nada, más que dar certeza, incertidumbre, miedo. Y claro, entonces como que estamos naturalmente predispuestos a esa negociación con la ley. Entonces cuando alguien te trae eso que él dice, estás todo el tiempo, o sea, no, tú contra la pared, contra la pared, contra la pared, tratando de encontrar la coyuntura de dónde zafar, por dónde colar. Y es muy loco, sí, lo que estamos generando a causa de eso. Sí. Y desencarnados conocen esos mecanismos. Claro, claro, ellos ya hicieron la transición. Claro, intentan manipular a través de manipular a las élites, que parecen zombies, muchos de ellos, si te fijas en muchos multimillonarios y cómo reaccionan y todo eso. Por ejemplo, hace poco que hay una entrevista muy famosa de Gates que le preguntan sobre el pedófilo, este señor
no quiero decir muchos nombres para que no peten los mecanismos de lectura de los vídeos, pero le preguntan, ese señor tiene casos de pedofilia muy grandes y que murió, le debieron matar en la cárcel y todo eso. Uno que pillaron, un chivo expiatorio que era conocido de toda la élite, y claro, esos son todos desencarnados que conocen estos mecanismos, o sea, que saben que dependen de las causas, o sea, para que todo siga como está, nosotros tenemos que desear la ignorancia y sellarla, y sellar el deseo de ignorancia incluso tecnológicamente, como lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Para el cierre de los cielos, a lo mejor. Sí. En algún siglo de estos. Claro, parece muy raro, ¿no? Pero ahora viendo todo, ¿verdad? Viendo todo lo que hemos visto, parece que es evidente de repente, ¿no? Esto nos lo dicen hace 5 años y tú me hubieras tomado por loco y yo a ti por loca, ¿no? Como que en realidad son desencarnados, afianzados en nuestras heridas y en puntos estratégicos de la élite que conocen estos mecanismos y por ley de la atracción y por esta causa y efecto, pues juegan su juego, que es que haya esto, mucho miedo para que haya mucha ignorancia y se desee tanto la ignorancia. Y simplemente cuando vas a que, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? O sentís esa como que, bueno, o sea, ¿por dónde empezar? Y que lo vimos ahora muy recientemente, esto de, bueno, a ver, desear vivir una relación con Dios básicamente para justamente, uno no pretende de alguna forma, que era lo que veíamos recién con el ejemplo que diste, hacer justicia, digamos, pero sí ocuparnos de velar por este canal que tenemos y esta oportunidad que es de todos, pero que bueno, el libre albedrío, Dios lo respeta, nosotros obviamente también, y decir, bueno, sí, escojo esta. A mí eso me pasó muy fuerte ahora, que estaba con que sí, que hago esto, que hago lo otro, como que quería otra vez manteniendo el control y ver, y entonces dije, bueno, no, sí, fue muy diferente la perspectiva, como que ya no estoy tanto en el valle, como diría AJ, y he subido un poquitito la montaña como para ver un poco más y ahora sí comprender desde qué otro lugar uno puede, no sé si la palabra es resolver, contribuir amorosamente a... En tanto que estás más dispuesta, vamos estando más dispuestos a acercarnos a la causa, estamos contribuyendo. Por ejemplo, en el caso otro que has puesto de muchos padres que van a atacar a otros, a un violador, pues ahí nosotros tendríamos que, si nos vemos afectados por ello, estar, como has dicho, dispuestos a subir un poco por la montaña y querer mirar adentro la causa y rezar para ver la causa de por qué nos hemos visto afectados por unos padres locos que quieren matar a un violador para seguir haciendo más causas de daño, ¿no? Para seguir multiplicando efectos. Sí, eso, sí, pedir, saber, pedir el conocer. Sí, poder Sí, sentir, entonces, claro, y eso nos lleva a nuestros bloqueos, como siempre. bien. Que en realidad eso de que Dios no te va a dar más de lo que puedas procesar, digamos, claro, es simplemente hacerse cargo un poco al final de banar esta cuestión que hace la pregunta, que incluso Pierre dice, bueno, entonces como que todo me toca a mí, no. O sea, y las leyes operan perfectamente con eso, es cada cual con su causa y su responsabilidad. Bien, sí. Así que bueno, seguimos cultivando la fe y el deseo y la humildad, que todos sus deseos, pero sí, Tú ahora te tienes que preparar para salir dentro de media horilla más o menos. Vamos dejándolo ya entonces. sí lo dejamos. Es acá en casa una reunión virtual hoy, pero Muy bien. sí. Sí, tienes que descansar de pantallas, por Dios, que llevamos aquí. Bueno, pues despídete de tu amado público, dejo de grabar enseguida. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. El Sí. deseo de
hacer extensivo todo ese material. Gracias, Iván. Sí, Lo muchas comparto con... gracias. Pues gracias y hasta la siguiente.